Governor Pamela Maricuatro, mga kaigsunan. Itambong sa kalihukan dito sa Malacañang. Detalye sa report sa Aeronato, kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Grigi Magdadaro. Live report. Yes, itambong nga sa kalihukan dito sa Malacañang. Tawag ang mga siyang local executive on LCE. Kininig mo sa nato si Governor Pamela Maricuatro. Pinapayang nga lunes. Ilang uyang kitambungan ang kining launching sa gitawag og Local Government Support Fund on LGSF. In karong tuig, April Basay, ang LGSF may saka ngadto sa 34 billion pesos kumpara sa miaging tuig na alokasyon na maabot lang sa 57.82 billion pesos ang kiningiskutan niya ko increase pagkatagta maggamit ni ngadto sa atuang mga naging proyekto dali mismo sa atua sa Tubo nga maoy tuyo og tumong ni Governor Pamela Maricuatro sa iyang pag-adto dito mismo sa Malacañang aron personal ni kilingan tampukan aron usab nga personal nga maggamit o inuman ang kinikarong atong probinsya Tubo sa makasimulos o yung kainit nakip sa kinikarong disputan dito mismo sa disputan nga kalihukan o partikular na ang inan o fondo hindi mo LGSF mao ang kinikonstruksyon sa mga tambalanan, health station, yung mga pagpalit o mga medical equipment o ang development sa mga disaster resilient multi-purpose hall, evacuation center, kinalausap o ang kining mao nga pondo gamit usab sa farm to market roads, local road network nga makapalambo sa tanan nga mga ekonomiya dili mismo sa Tugbo. Ginaot si Governor Pamela Maricuatro na ang kining niskutan nga pondo kami tinugtarong sa probinsya Tugbo aron usab nga buluan si gobernador sa probinsya Tugbo ano na makita na mga kayuhan o karambukan ala sa mga Tugbo ato magkatropa diha sa kalubog sa papanataw ilang karon na ay og business class del capsule dumikan kay kini kompleto sa mga 5 yan Inamo po sa mga mata at medicine, beta-carotene, vitamin E o giasan. Alam ko sa Pilipino para sa Pilipinas, pag-regime pero XFM report.